हाँ जी। तो इनके और हमारे दरमियान जो है वो जो चीज़ें मुश्तरक हैं, तो उन उन चीज़ों को सामने रखते हुए उन चीज़ों को जो है वो मुनसिफ बनाते हुए यानी कि जो हमारे दरमियान फ़ैसला करें, तो वो चीज़ें तय करके तो वो मुनाजरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मुश्तरक तो कोई लेकिन भी नहीं इनके है साथ ये और हमें। नहीं 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 नहीं, जिन चीज़ों को ये मानते हैं मुश्तरक से मुराद ये है ना। वो कुरान, वो कह देंगे हम कुरान और हदीस को मानते हो, आप भी कुरान और हदीस को मानते हो, तो इसी पे बात करो। मैं नहीं कहूंगा कि भाई मैं मिर्जा नहीं, कादियानी का कुरान हवाला पेश हदीस करना। उस्मान भाई कुरान हदीस को मानते हैं, वो भी कहते हैं ना कि हम मानते हैं, हम भी कहते हैं मानते हैं। अब हमारे और उनके दरमियान में फैसला करने वाली भी तो तीसरी को पार्टी होनी चाहिए ना, जो ये फैसला करे कि जो तशरीह आप कुरान की करेंगे ये दुरुस्त है, या ये उस्मान भाई या ज़िया रसूल भाई या कोई भी बंदा जो कुरान की तशरीह कर रहा है ये दुरुस्त है। कोई तीसरा बंदा भी तो होना चाहिए ना इसका फैसला करने वाला। अब वो फैसला कौन करेगा? जी नहीं नहीं नहीं, अवाम तो कल इनाम है ना जी, अवाम तो कल इनाम है, अवाम ने क्या फैसला करना है? अवाम तो कल इनाम है जी। यानी कि अवाम की मिसाल तो जानवरों की मानंद है ना जी। अवाम जो है वो इस काबिल नहीं होती है अपना बाबर भाई कि वो फैसला ये कर सके कि भाई ये जो दलील दे रहा है ये दलील सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अवाम ने तो ये देखना होता है यार ये कौन सा मुनाजर जो है ना ये हैवी है। उसे ये नहीं पता होता बंदे को जो सुनने वाला है कि ये दलील कहाँ से दे रहा है, क्या दलील दे रहा है। अलामा जस्कलानी कौन है, इब्न हिब्बान कौन है, इसहाक बिन राहविया कौन है, या बिन मोइन कौन है। अवाम को क्या पता? अवाम को नहीं इन बातों का पता होता। अवाम ने सिर्फ ये देखना होता है कि यार केड़ा मुनादर जिहड़ा है ना वो तुसी वो ड्रामा नहीं वेख्या वो वाला, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਭਈਓ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਵੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਬੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 1 2 3 4 5 6। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ 30 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗਾ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ? ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਖਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਨਵਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਜਸਕਲਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਲਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਆਵਾਮ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਆਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, 50 ਕਰ ਲਓ, 100 ਕਰ ਲਓ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨਤੀਜਾ ਕਰ ਕੱਢ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਓ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਵੇ ਲੋ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਥੱਲਿਓਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਫੁੱਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੀ ਨਾਲ? ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ? ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੈ ਵੇ? ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ जी यार? लतीफ़ मीर की और आमन नज़ीर साहब की जो नहीं हुई ये इसी मौजू के ऊपर, ये अहमद दिदाद वाले मौजू के ऊपर, आप वो पुरानी है वो जी? नहीं, आपकी आवाज़ रुक रही है जी। की क्या सुमान भाई तुसी? यार आसफ भाई, अक्सर मैं ब्रॉड पे देखा हुआ है, उनकी जो इमेज है वो मूव कर रही होती है। वो इमेज मूव कर रही होती है? हाँ, अब ये जो है ना तस्वीर, ये है GIF की है ना, तो ये मूव करती है। कौन है? लेकिन ये जो मैंने तस्वीर लगाई है, गिफ है ये? अच्छा हाँ, तो GIF एक्सटेंशन है, तो उसको मूव करना चाहिए। ये मूव इधर नहीं कर रही, लेकिन वो लोग जो लगाते हैं उनकी कैसे मूव करती है? वो अंदर ही इसके कोई ऑप्शन होती है जो वो तस्वीरों को जो है ना वो मूव करती है। वैसे तो वो कोई ऐसी ऑप्शन है नहीं कि इसमें अब जिफ को प्ले कर सकें। इसके अंदर जो है ना वो हैं, वो क्या कहते हैं उसे, मास्क है बिल्ट इन इनकी तरफ से ना, टिकटॉक की तरफ से। समझ आइए आपको मेरी बात? चेक करता हूँ मैं। जैसे उसके अंदर नहीं ऑप्शन होते स्नैक वीडियो के अंदर, और स्नैक वीडियो के अंदर नहीं, जिस तरह से स्नैक वीडियो कह रहा हूँ, स्नैपचैट के अंदर काशिफ भाई सब ठीक है? इनकी तबीयत कैसी है अभी? काशिफ भाई आए हैं ऊपर? जी जी काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं काशिफ भाई? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए घर? आ गए काशिफ भाई? नहीं, अभी हॉस्पिटल में। चले यार, अल्लाह पाक आपको सेहत कामला जलाता फरमाए। आमीन सुभान। बस ऐसे ही ना कोई आजमाइश किसी टाइम आ जाती है काशिफ भाई। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं जो ख़त्म नबूवत का काम करता है ना, वो आजमाइशों में रहता है। हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं आया फिर कोई मर्दाई? आए थे उधर कासम भाई की ब्राड पे शुगर लगा रहा है आज, काफ़ी शुगर लगा है, मज़ा आया आज उधर कासम भाई की ब्राड पे। यार ये देखिए, उधर की ब्रॉडों पे आते हैं, इधर नहीं आते, पता नहीं क्या चक्कर है। असल में वो आईडी उनकी है ना, वो दुबई की आईडी है ना उनकी। दुबई में असल में खलकत बड़ी है ना दुबई के अंदर, आपको पता है दुबई में और सऊदीया में बंदा बड़ा है, खलकत बड़ी है। मौलवियो आइए जाज भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जाज भाई, खैरियत है? मेरा नेट इत्थे स्लो ही रहना यार, मैनू दुआ करो जल्दी घर जान, मेरा हफ्ता डेढ़ ही रह गया विच। जी जी घर जाके इंशाल्लाह नेट सही हो जाएगा।
اللہ خیر کرے کوئی بات وعلیکم السلام عظیم بھائی. اچھا ویس بھائی ہیں ہمارے ساتھ. جی ویس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ویس بھائی آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا اٹینڈنس نہیں لگوائی. میں نے کہا اٹینڈنس لگا کے ہوں اپنی. اچھا اچھا. یہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا قادیانیوں نے بھی اٹینڈنس نہیں لگوائی تھی. آج 2 قادیانی آئے تھے بات کر رہے تھے. نہ کریں ایسا. ایک وہ احمدی نام کی آئی ڈی نہیں ہے جس نے گنبد خضرا کی تصویر لگائی ہوئی ہے. احمدی نام کی آئی ڈی ہے. جی جی. وہ تو بیچارہ ادھر کانپنے ہی لگ گیا. کیوں کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا کانپنا نہیں ہے تمہاری آواز اور تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے تم نے ابھی رونے لگ جانا ہے. رونا نہیں ہے میرے بچے. تو کہتا ہے آپ عثمان ہو. آپ عثمان ہو نا. آپ عثمان ہو نا. اچھا. میں کہا ہوں نا عثمان. موضوع چھڑے. موضوع آ گیا. نے تصویر آپ نے کنفرم کر کے لگائی. رشتہ دینا سی نا. کنفرم کر کے رشتہ دینا سی. اچھا کہندا تو تصویر وگاڑ کے لائی دی. آہو میں کیا بھائی مرزا صاحب نے کہا کہ انگریزی سلطنت دے تحت میں مبعوث ہویا تے انہاں دی تے شان ہے. بس اسے پتہ چل گیا تھا اب بچت کوئی نہیں ہے. میں آ تو گیا ہوں اوپر تو ادھر ادھر جمپ مار رہا تھا. تو جیسے ہی میں نے گھر سے اس کو حوالے دیے اس کے 2-3 حوالے دیے بہت بعد میں بدک گیا. میں کہا او یاتے ایسا وفاتے ایسا کر لو بات. میں نے کہا لوگوں کے اپنی براڈ پہ کھپ ڈالتے ہو. ادھر تم سے بات نہیں ہوتی. بس وہ پھر مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پھر بھونکنے لگ گیا. کہتا اچھا یہ تم مرزا صاحب کے اتنے حوالے پڑھ رہے ہو ہیں. دیکھو تم تضاد بیانیاں ثابت کر رہے ہو. اور پھر بات ہو رہی تھی وہ خدا اور ہمارا خدا اور. کہتا بالکل صحیح بات ہے آرا خدا اور ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تم مانتے ہو نا کہ تمہارا خدا اور ہے. تو آرا نے صحیح کہا ہے. تو تمہارا خدا بھائی وہ ہے جو رجولیت کی طاقت کا اظہار کرے یا وعدہ کر کے مکر جائے. اور خدا سے جناب تمہارا خدا وہ ہے جو نہانی تعلق رکھے. کہتا جی ہم تو پھر بھی چلو مانتے ہیں. ہم نے تو ماننا ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وائٹ کو بلیک کہہ دیں تو مان لو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وائٹ کو بلیک کہہ دیں تو مان لو گے؟ میں نے کہا یار دیکھو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ ہم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عقل سلیم جو ہے نا وہ عطا کی ہے ہم نے ان کو جو کہ کسی کے پاس ایسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو جب ان کے بارے میں امت کا عقیدہ یہ ہے تو وہ ایسی بات کیوں کریں گے اور کیوں تسلیم کرے گی امت ایسی بات؟ قرآن نے بھی کہا ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے. اور یار سو بھائی گھر پہ خرچہ دے کے آیا کرو. وہ تمہارا نجائز بچہ آ گیا نیچے ایک. تو وہ کر ہی نہیں سکتے. اگر تم یہ عقیدہ رکھو کہ معاذ اللہ کوئی ایسا نبی اور وہ ہمیں جو ہے وہ آ کے کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہے تو کیونکہ آپ نے مان لیا تو آپ کو ماننے پڑیں گے 2 خدا. تو میں کہا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں تمہارے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے. تمہارے نزدیک مرزا قادیانی جو ہے وہ یلو یا زرد چادروں کو ٹٹی کہے تو تم لوگوں نے مان لینا. تم لوگوں نے کہنا کہ ہم نے مان جو لیا. مانا پہلے ہے دلائل تم بعد میں کرتے ہو. تو اس طرح پھر وہ بات چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو افضل کہا اور دوسری جگہ پہ کہا کہ یونس بن متی سے مجھے افضل نہ کہو. تو میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تیرے گھر کا حوالہ موجود ہے. تیرے اس گھر کے حوالے سے میں آپ سے کہا تجھے مرزا قادیانی نے خبیث کہا ہے کہ جو ایسی بات کرتے ہیں نا وہ خبیث ہے. یہ تو ضعیف ہے. حدیث ہی ضعیف ہے. اور حدیث ضعیف کے ساتھ ساتھ یہ اچھا تو یہ بطور حدیث تو جیل میں بھی پیش کرتے ہیں عثمان بھائی. ہاں یہ حدیث تو مرزا جیل میں کئی دفعہ پیش کو جائے. یہ ضعیف ہے حدیث یہ والی؟ اصل میں نے چیک ہی نہیں کیا کبھی نہیں اس کو. صحیح البخاری کی حدیث ہے. مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اصل کتاب بعد کتاب اللہ ہے صحیح البخاری ہاں اور ہاں اسی کی ہاں حدیث ہاں. ہے. تو مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کہتا ہے یہ ضعیف ہے.
اچھا پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے حضرت سے دیکھیں کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ مجھ کو یونس بن متی سے زیادہ فضیلت نہ دی جائے. یہ خبیث ندان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی وہ بطور انکسار ہے، بطور انکساری ہے، اور جو ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. اگر کوئی صالح اپنے خط میں احکر عباد اللہ لکھے تو اسے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں تمام فاسقوں سے بدتر ہے، جبکہ یہ کلامات بطور انکساری ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا مرزا قادیانی کا جواب اس کے گھر سے. جبکہ اس میں جو آپ الفاظ پڑھیں گے نا، ایسے کچھ بھی الفاظ نہیں ہیں. وہ کیا ہے کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو. وجہ کیا ہے اس کی کہ جب تم یہودی سے عیسائی سے بات ہی کرو تو یہ نہ کہو کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ایک مردہ زندہ کیا، میرے نبی نے 8 مردے زندہ کیے. تو ایسے کر کے ان کی تحقیر نہ کرو انبیاء کی. یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ آپ نے ہاں کبھی یعنی بھی پوری بات نہیں کرتے. ہاں ہاں صحیح. ہاں پوری بات نہیں بتاتے وہ. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ کیس آیا نا کہ مسلمان اور یہودی لڑ پڑے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب یہ کہا تھا کہ مجھے ترجیح نہ دو اس حوالے سے کہ دیکھو. پھر انہوں نے آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی قائم کی کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مجھ سے پہلے عرش الہی کا کنارہ پکڑے ہوئے میں ان کو پاؤں گا، اور یہ نہیں معلوم کہ مجھے پہلے ہوش آیا ہوگا یا ان کو آیا ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں. تو اس کی بھی محدثین نے شرح کی ہوئی ہے. لیکن ایک مثال بتا کے نا انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز سے منع کر دیا، امت کو منع کر دیا کہ جب فار ایگزامپل چاہے تقابل ہو معجزات کا، تقابل ہو کسی بھی شان کے حوالے سے، تو یہ کہو اگر کسی عیسائی کو اس کا دل دکھاؤ جا کے کہ دیکھو تمہارے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ نہیں کر سکے، دیکھو ہمارے نبی بزرگی میں اعلیٰ ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور تمہارے موسیٰ تو یہ نہیں کر سکے. تو ان تحقیر والے جملوں سے، جبکہ وہاں پہ وہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں حدیث میں کہ اس ذات کی قسم، مسلمان کہتا ہے اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر بزرگی دی ہے. یہودی کہتا ہے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا پہ بزرگی دی ہے. وہ تقابل کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خبردار ایسے نہ کرو، نہ کسی نبی سے تقابل کرو کہ تم ان تقابل کر کے ایک دوسرے کی جو ہے وہ تحقیر کرتے ہو. تو ترجیحات نہ دیا کرو. یہ ہے اس کا بس مطلب، اتنی سی بات ہے. اور دوسری طرف جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کہ نبیوں کے سردار اپنی افضل ہونا بتاتے ہیں، اور خود اللہ نے بھی بتایا کہ ہم نے بعض انبیاء پہ فضیلت دی، کچھ سے کلام کیا، کچھ کو ہم نے جو وحی کی اور کچھ کے ساتھ کلام کیا، جس طرح کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. تو اللہ نے بھی وہ واضح طور پر یہ بتا دیا کہ فضیلتیں میرے نزدیک ہیں، میں نے فضیلتیں دی ہیں، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، لیکن تمام کے تمام تو میرے ہی ہیں، نبی ہیں میرے. کسی کے ساتھ میں نے وحی کے ساتھ کلام، کسی کے ساتھ کلام کیا، وحی کیا، کسی کے ساتھ کلام کیا. تو امت کو حق حاصل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء کے لیے، مخلوق کے لیے ایک لفظ قرآن میں لے کر آئے، تو امت کیا اس کو کہنا شروع کر دے گی؟ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وہ یونس علیہ السلام نے خود کو کہا کہ میں ظالم ہوں. تو کیا امت کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یونس علیہ السلام تو بہت بڑے ظالم تھے، نبی تھے لیکن بہت بڑے ظالم نبی تھے؟ تو نہیں، ہمیں وہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کہہ کے ان کی تحقیر کریں. وہ تو بطور انکساری کے کہا گیا. تو اسی طرح اللہ کے نبی جو ان کو فضیلت اللہ نے دی ہے نا، تو ہم اس فضیلت کو لے کر تمام انبیاء کی تحقیر شروع کر دیں، یہ اس سے منع کیا گیا. تو جب اس کو یہ جواب دیا گیا نا، تو وہ بندہ تو کہہ رہا تھا یہ تضاد ہے، آپ نبی ماننا چھوڑ دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا چھوڑ دو. اور میں نے کہا کوئی تضاد نہیں ہے خبیث کے بچے، تو ایویں ہی جو ہے وہ بہتان باندھ رہا ہے. تمہارا تو وہ تیرا ہے قادیانیوں کا، کہ جہاں سے تمہیں نظر آتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہو اور ہم حملہ کریں، کوئی ایسی نکڑ مل جائے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پہ حملہ کریں، تو تم چھوڑتے نہیں ہو. یہی تو قادیانیت نے، مرزا قادیانی نے تمہیں یہ دیا ہوا ہے فارمولہ کہ جہاں پہ مرزا قادیانی پھنسے، اس کے تضاد بیانیاں ہوں، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر اور
दूसरों पर झूठ बोल दो। जी असद भाई, ये थी बात। जी ये बड़ा अच्छा किया आपने, इसकी वजाहत कर दी है। मैंने क्योंकि ना ये हदीस पढ़ी नहीं थी, लेकिन हरामी के मुंह से मैंने सुनी बड़ी दफ़ा इसके, तो ये आपने अच्छा किया, इसकी वजाहत कर दी है। तो उस्मान भाई आज भी एक आया हुआ था हरामी नीचे, पता नहीं आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दूसरा को भाई गुफ्तगू कर रहा था, तो वो नीचे जो है ना वो लानती जो था ना वो नीचे लिख रहा था, नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन कर रहा था वो नीचे, एक मरज़ई जो है ना। तो ये इन लोगों को घर से तरबियत मिली है इन हरामियों को जो है ना, कि आपने अम्बिया की तौहीन करनी है। मेरे ख्याल से तो ये शातमियत की माँ आप कह सकते हैं कादियानियत को, और ये जेलमी मरज़ियत जो है, इनको आप शातमियत की माँ कह सकते हैं आप। अब मैंने एक रिकॉर्डिंग की है, कल परसों की बात है, मैंने एक रिकॉर्डिंग की है, तो वो शाह अब्दुल अजीज़ साहब के साथ ना वो बैठ बात कर रहा था, वो हरामी जो है वो उमरिज़म, तो वो ना बड़ा सच्चा बन रहा था ना, वो जैसे सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो जी मैंने ना मैंने तौबा तायब की है, मैं बड़ा जनाब हरम शरीफ में गया हूँ और उधर भी जाकर मैंने तौबा की है, मेरे से बड़ी गलत जो है ना वो तौहीन हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये तौबा तो तू पहले भी कितनी दफ़ा कर चुका है। आमन नज़ीर साहब के सामने भी तूने ये बात की कि मैं तौबा कर चुका हूँ, उसके बाद तूने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तौहीन की तूने, ठीक है। तो ये हरामी जो हैं ये इन लोगों के किसी बात का एतबार नहीं है, किसी बात का इनका एतबार नहीं है। ये शातमियत ये इनके घर से जो है ना, ये कादियानी और मरज़ियों के घर से शातमियत जन्म लिया है। वो रिकॉर्डिंग में मैं सारी वो गुफ्तगू सुन रहा था मैं नीचे बैठ के ना, तो वो शाह अब्दुल अजीज़ साहब भी ना वो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, तो वो जनाब वो शाह साहब की तारीफ़ें कर रहा था और शाह साहब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। वो जनाब वो मरज़ई और देवबंदी वो जो उन्होंने हाथ मिला लिया आपस में। जी उस्मान भाई। मान भाई कब तक है ब्रॉड अभी आपकी? अभी तो शुरू की है। चलो सही है, मैं दोबारा आता हूँ राजपूत में आता हूँ यार थोड़ी देर में ना, 15-20 मिनट में दोबारा। क्या मौजूद चल हाँ रहा है चलो उनके ठीक है, साथ? वो मैंने पूछा था आपसे कल कल क्या सीन हुआ है, तो वो आपने वो आगे बताया नहीं बताता था। हूँ, आगे बताता हूँ। चलें सही है। ओ आसफ भाई कोई लजना ना मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या कर रहे हो ऐसे कर रहे हो? तो बस कह रही है कहती है ज़िया आप रसूल बहुत मीनी स्वीट भाई हो, को मैंने सीखो कहा ना, ज़िया रसूल भाई को सीखो ना आसफ तुसी। भाई कहती है आप बहुत स्वीट हो, मैंने कहा हाँ मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा स्वीट हूँ कि वो शुगर टेस्ट करवाया तो मशीन ही फट गई। वो शेरनी तो नहीं गई आपके पीछे पड़ी हुई, वो जो है क्या नाम है उसका? नहीं नहीं ये हो रहा, पता नहीं मतलब क्या नाम है इसका। नहीं आपको कैसे पता कि वो लजन है? वो उसकी ब्रांड में बैठी होती है ना। अच्छा अच्छा ये इस आईडी से ना कादियानियों को पता नहीं चलता कि ये कौन हूँ मैं, मुझे कार के ना ले लेते हैं वो आज़ाद खान समझ के। तो मैं बीच बीच में ना माइक ओपन करके क्या क्या कहता हूँ समझ ही नहीं आती इनको, कहते हैं ये कौन है ये, इसको उतारो नीचे। मैं कुछ बोल के माइक म्यूट कर देता वैसे मज़ा बड़ा ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਓਏ ਕੋਚਾ वो मिलने की गांड से 16 दिन खून निकल मरते ही उन्हें पुआ के तले मार। हूँ। आसिफ भाई एक बार एक पठान गया है ना, तो कहता है कि वो सैफ़ी को कहता है ये तुम्हारा मिर्ज़ा जो है ये कौन है? वो कहता है इमाम मेहदी है। ये इमाम मेहदी है? कहता हाँ। हमको दिखाओ किधर है वो इमाम मेहदी। उसने फ़ोटो लगाई ना सैफ़ी ने, कहता है ये इमाम मेहदी है। कहता है इस तरह से उसने बोला ऐसा इमाम मेहदी होता है। यार सैफ़ी ने उसको वो गालियाँ दी। मज़ा बड़ा ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਗਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ।
ਅੱਛਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। असद भाई असल जो पठान मर्द हैं वो जी। इनसे ये सवाल नहीं करते कि कुरान में ये लिखा है हदीस में, वो इनसे सवाल पूछते नहीं हैं नहीं 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 जैसे आपने कहा था ना। अच्छा आसिफ भाई, जी अच्छा ये 5 पॉइंट ये नोट करें कि 5 पॉइंट जो है ना ये नोट करें जिसके हवाले से ना, क्योंकि हदीस के जो मजमुआ होता है उसको देखकर रिजल्ट निकलता है ना, रिजल्ट जो शरह की जी, जाती ऐसे है ही वो। जी हाँ ऐसे जी, ही तो पहली बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने, पहली तो जी ये है कि यानी कि मुसलमान और यहूदी का मुकालमा हुआ ना, तो फॉर एग्जांपल कि अल्लाह ताला ने उन आयात को यानी कि वो नाजल शुदा नहीं है, तो उसका जब इल्म अल्लाह ने दिया कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो औलाद आदम के अंबिया के सरदार हैं, तो उन्होंने इसको वैसे बता दिया, हूबहू बता दिया। दूसरी तो जी ये है कि ये वही अदब बतौर तवाज़े इनकसारी के। तीसरी ये कि उस फजीलत से मना किया गया कि जो एक दूसरे की तहकीर करे अंबिया से। चौथा ये कि इसमें उस यानी कि उस इसमें फजीलत से रोकना कि जो झगड़े और फितने का बायस बने। पांचवी ये कि ये जो फजीलत है ये नबूवत के साथ ख़ास है, यानी कि नबी होने में सब एक जैसे हैं, नबी होने में तो सब एक जैसे हैं। तो कोई नबी होने में तहकीर करे, तो जिस तरह की नबी सल्लल्लाहु की एक हदीस है कि उसने गलत कहा कि जो ये कहे कि यूनुस बिन मत्ती से मैं अफजल हूँ, उसने गलत कहा, तो उसकी सरकार की मंशा यानी कि मतलब ये था कि जो नबूवत होने में है, नबी होने में तमाम में एक बराबर है। तो इस तरह कोई मुझे अफजल करार दे या इस तरह कोई कहे तो उससे भी तहकीर का जुमला निकलता है, तो इससे भी वाज़ेह होता है। हाँ भाई ऊपर फली फलस्तीन आ जाओ ऊपर, मैं बैठा हूँ आज। हाँ ऊपर तेरे तेरे मैं मिर्जा जी उस्मान और तेरे भाई ये इसी तरह से है जिस तरह से कि अल्लाह ताला की ज़ात ने, या ये कुरान की आयत है गालिबन, या मैं गलती अगर मुझे नहीं लग रही, कि आप उनके झूठे खुदाओं को भी गलत ना कहें, कहीं वो आपके सच्चे खुदाओं को, खुदा को जो है ना वो झूठा ना कहे। कुरान की आयत है गालिबन ये ना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें आप। तो ये इसी तरह से है कि जब आप किसी से डिबेट के दौरान अगर किसी नबी की तहकीर करेंगे, तो वो उस चीज़ से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि वो फिर आपके सच्चे नबी की तहकीर करेंगे। अच्छा आसिफ भाई, आपको पता सारे है एक सच्चे चीज़ हैं। का, जी जी मैं कह रहा हूँ वो सारे क्या ही कहा सच्चे आपने? हैं, सारे ही सच्चे हैं। हाँ ये जी। नहीं है कि माज़अल्लाह कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम की तहकीर की है तो वो आपके सच्चे की तहकीर करेंगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी सच्चे ही हैं। नहीं वो बात दुरुस्त है, लेकिन यह है कि वो यानी कि आपने जो उसका सियाके कलाम बताया है ना, वो उससे ये बात वाजिया हो रही है कि वो किसी ने डिबेट के दौरान किसी नबी को, हो सकता है कि किसी से ये बात जुमला निकला हो कि भाई उस नबी से हमारे नबी अफजल हैं, ठीक है ना जी। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि इस तरह से ना करो। आसिफ भाई हाँ जी, वो हाँ तो जी। वो देवबंदी किताबें पढ़ने आया है लड़का, आप ये कह तो सकते ये हैं, आप ये कह सकते हैं इस मिसाल को ये कह सकते हैं कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया का सरदार और अफजल जानते हैं ना, तो अफजल जानते हुए दूसरे अंबिया के और रसूलों के जो शान की हिफाजत है, उनका हकूक़ की हिफाजत हाँ है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, उनकी शान की हिफाजत को आपने मनहूज खातर रखा है। बेशक बेशक सारा ना सिस्टर्स भी बिल्कुल आई हैं इसका यही माशाल्लाह मतलब है। काफ़ी देर के बाद, और काफ़ी आजकल मुझे लगता है माशाल्लाह मसरूफ़ है कहीं और जगह। जी जी इनकी वीडियोस भी कम आ रही हैं पोस्ट मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से। हाँ लेकिन होती बड़ी मज़ेदार है वीडियोस इनकी ना। हम्म। बस ये है कि उस्मान भाई वीडियोस आपकी असल सेहत में तो ना ठीक ये हुई है? कोई
کیا بات ہوئی عثمان بھائی کو؟ عثمان بھائی کی طبیعت خراب ہے نا، ان کو میں بولتا بھی ہوں ریسٹ کیا کریں تھوڑا، لیکن یہ سنتے نہیں ہے، کیا کریں اب؟ وعلیکم السلام دیکھیں جی فرحان یہ، سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ اصل رحمۃ میں اللہ قول یاد آ گیا سب بھائی مجھے. تو وہ کہتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ درپیش آ جائے نا تو سنتیں بھی چھوڑی جاتی ہیں، سنتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں. کہ آپ کے اوپر ایک ایسی چیز مسلط ہو گئی ہے کہ آپ صرف فرض ادا کر پا رہے ہیں اور سنتیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں. تو فقہا کے نزدیک ایسے معاملوں میں جس طرح کے جان بچانے کے لیے آپ حرام کھانے کے لیے جان بچانا ہے تو آپ نے حرام کھا لیا. تو فتنے جو فتنے ہیں نا اور آقا کی ناموس، اس کے حوالے سے یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ آپ کو ہوش نہیں ہوتی. کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے نا، صوفی اس نے عمال کر کے دکھانے ہوتے ہیں. محدث جو فقیہ ہوتا ہے وہ آپ کو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، اور صوفی عمل کر کے دکھانے والے کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. وہ اس کو دنیا کی دوسروں کی ہوش نہیں ہوتی، اس کو بس عمل کر کے دنیا کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے. اس میں روزے عبادات میں اتنا وہ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عالم کی صوفی سے بھی زیادہ جو ہے وہ شان بتائی گئی ہے کہ وہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو انسان کو اپنی ہوش نہیں ہوتی کہ اس نے ہاں ٹھیک ہے جتنا اس کے فرض ادا کیے ہیں، سنتیں ادا کی ہیں، لیکن اگر ایسا موقع آ جائے نا، ایسا موقع آ جائے کہ سنتیں ادا کرنے کا بھی ٹائم نہ ملے تو ان فتنوں کو فروغ کرنا ہو، ختم کرنا ہو، تو اس کی اجازت ہے فقہا کے نزدیک. جی 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 عثمان بھائی. میں دیکھی نہیں ہے، میں نے پھر میرے نظر سے نہیں گزری، یا پھر میری نظر سے نہیں گزری، یا تو اصل پھر میں آپ کے ویو. آپ کی آئی ڈی بھی، آپ کی آئی ڈی بھی جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو نوٹیفیکیشن نہ آیا ہو عثمان بھائی. نہیں مجھے کوئی نوٹیفیکیشن آپ نہیں کے، آیا کبھی. میں نے اس لیے کہا نا آپ کی آئی ڈی چینج ہے نا، کہ پہلے آپ کی آئی ڈی دوسری تھی نا، تو شاید اس وجہ سے آپ کو نوٹیفیکیشن نہ آیا ہو. ویڈیوز ویسے آتی رہتی ہیں لیکن کم آ رہی ہیں پہلے سے، لیکن بناتی رہتی ہیں سارا سسٹر، ویڈیوز آتی رہتی ہیں ان کی. اور ایک وقت تھا کہ ماشاءاللہ ان کا کام جو ہے وہ مرزا وہ رکھا ہوا مرزا جیرمی کو، ان کا کام جو ہے نا وہ مرزا قادیانی کی تحقیق کے حوالے سے بڑا زبردست تھا. یعنی کہ وہ خود بھی آ جایا کرتی تھی اور وہ آواز دور دور تک ہماری بہنوں نے سنی اور انہوں نے سن کے کافی جو ہے وہ علم اس کے مطابق حاصل کیا. ان کی وجہ سے پھر وہ بچے جو ہیں ان بچوں کو تعلیم گئی ہے کہ قادیانیت کے حوالے سے وہ گمراہ نہ ہو سکیں گے. تو یہ بس اللہ نے عزت دینی ہوتی ہے، تو کس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، کس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ رکھا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. پھر وہ سیدہ لیلا بطول آ گئی، اس سسٹر سے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کام لیا. وہ ابھی بھی ماشاءاللہ ویڈیوز ان کی جو ہے نا تقریباً ہفتے میں 2-3 ویڈیوز ان کی آتی رہتی ہیں، اور وہ بڑی کمال ویڈیوز ہوتی ہیں. وہ مرزائی جو ہے نا، اچھا وہ مرزائیوں نے کیا نہایت کا ڈھکا استعمال کی ہے. اب وہ جو ویڈیوز نہیں بن رہی اے آئی کی مدد سے، وہ ویڈیوز بنا کے نا تو وہ اب اپنی بڑاس نکال رہے ہیں. جب علماء کو جواب نہیں دیا گیا نا اور ہر طرف سے لاجواب ہو گئے ہیں، تو اب جناب وہ اے آئی کی مدد سے وہ ہندوؤں والی فلموں کے سین، تو وہ جناب وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں غسل مرزائی جو ہے. سیدہ حویل عثمان کے بھائی ساتھ آپ کو پتہ ہے دیوبندیوں نے بھی جو ہے نا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے سیدہ لیلا بطول کے نام سے، اور اس کے اوپر وہ مفتی طارق مسعود ویڈیوز لگا کے پیچھے ان کی فوٹو لگائی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا